शांति अपार्टमेंट रे फेब्रुआरी 2 रे रिलीज हो सिनेमा जमी कि ट्रेलर आज जो मैंने देखिए जानीपर टीजर भी लोक मैंने जानी सारी कि मो चरित्रटी कौन गोटे पुलिस ऑफिसर क्यारेक्टर ये सिनेमाटा गोटे आउट एंड आउट पूरा इन्वेस्टिगेशन ड्रामा एमती आगुरी ओडिया सिनेमा आप देखी थे जो इन्वेस्टिगेशन गोटे बहुत छोट पार्ट कि गोटे बहुत इंपोर्टाट पार्ट थाए किंतु गोटे एंटायर फिल्म गोटे इन्वेस्टिगेशन को ऊपर नहीं कि बहुत रेयर आम बाहर बहुत वर्ल्ड सिनेमा किसी इन्वेस्टिगेशन ड्रामा आम देखीचु तो आम चेष्टा करूँ कि सेमती गोटे सिनेमा जोटा आम रिप्रेजेंट करें कि आम गोटे एमती जनर को आम टच करूँ जोटा बहुत कम लोक आजिकल टच करुँच तो एमती जनर भी सिनेमा हो पार कहीं लोकंर टेस्ट धीरे धीरे बदलुच लोक मैंने जब ए नेटफ्लिक्स अमेजन प्राइम ठूँ आरंभ कर बहुत सारा कंटेंट देखुं लोक मैंने भल कंटेंट बिलीव कर भल मेकिंग रे बिलीव कर तो से सबू जिनस को मुंड रखिक शांति अपार्टमेंट तैयारी कराई जब मेकिंग कराई से सब जिन को नहीं कराई मो चरित्र जो मैंने अश्विन मिश्र क्यारेक्टर मु करुँची सेटा जन पुलिस को क्यारेक्टर फास्ट टाइम पे मो लाइफ रे मु ऑन स्क्रीन पुलिस क्यारेक्टर प्ले करुँची थैंक यू कहबी मो डायरेक्टर अश्विन भाई को जे भाविले कि मुझे क्यारेक्टर केमती देखा फास्ट मुझे नैरेसन सुनली मुझे विजुअलाइज कर निजको बट बहुत जिनस कम है लुक्स केमती हम कथा कहवा शैली केमती हम चलवा शैली केमती हम बहुत डिटेलिंग रे काम होती क्यारेक्टर उपरे तो से सब कम करने को भल लगे जो किसी प्रिपेरेसन माने जो स्कोप थाए तो शांति अपार्टमेंट सेमती गोटे फिल्म जो मतलब प्रिपेयर होगा स्कोप मिलता आगु जमी लोक मैंने दमन प्रतीक्षा को भल पाइबा दे आसछन्ति तो आशा करुँ शांति अपार्टमेंट को लोक मैंने निराश हेनी निहाती हॉल को आसबे फेब्रुआरी 2 रे सिनेमाटा देखिए एंड केवल मो क्यारेक्टर नुहे संपूर्ण सिनेमाटी आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगे एतिकी माने भरोसा मुझे सेटा दर्शकों ऊपर डिपेंड करे दर्शक मैंने सिनेमाटा को केमती देखुं केते संख्यार देखुं देखला केते लोक मैंने माउथ पब्लिसिटी करुँच जोटा कि ओडिया सिनेमा बहुत दरकार जदि भल सिनेमाटा आपको भल लगुच ताले आमर एटा गोटे रेस्पॉन्सिबिलिटी कि आम केमती सिनेमाटा को स्प्रेड करेबा आरंभ आहुरी किसी लोकों पाखक आज्ञा सेटा सिनेमा देखिले जानीपर कि कौन एंड सिनेमा लास्ट को कौन हो चरित्रटी केमती गोटे पुलिस ऑफिसर को साइकोलोजी देखिए से गति करुँची सेटा ही सिनेमा पूरा फास्ट टू नहीं लास्ट पर्यंत इन्वेस्टिगेशनटा कौटू आरंभ हो कि मैंने बहुत सुंदर भाव स्क्रीन पे लिखिं अश्विन भाई एंड सब बड़ कथा सिनेमाटा टेक्निकाली कहीं बहुत डिटेक्टिव स्टोरी की बहुत एमती इन्वेस्टिगेशन ड्रामा पढ़ा को बहुत इंटरेस्टिंग लगे कि प्रेजेंट करा जाए बेले बेले बहुत माने स्टेरियो टाइप हो जाए और बहुत प्रेडिक्टेबल हो जाए बहुत बट एम तो सहीटा ही चैलेंज था सिनेमा केमती से प्रेजेंट करवा स्क्रीन प्ले रे हो कि सिनेमाटोग्राफी रे हो प्रताप राउत थे सिनेमाटोग्राफी कर दमन रे करते सेटा मोर सेकेंड प्रोजेक्ट तो बहुत इंटरेस्टिंग थिला कि मेकिंगटा केमती हो पार तो शांति अपार्टमेंट नहीं कि एबे टिके डर लगुच एक्साइटमेंट टिके नर्वस सब मिसिकी गोटे मिक्सड अनुभूति होची एटा एक्चुअली बिकॉज मु गोटे चैलेंजिंग कैरेक्टर रे आसी तो आउ ये जो कंटेंट एमती कंटेंट ओडिया फिल्म रे एबे पर्यंत हैनी तो ये कंटेंट इज अ की ऑफ आवर फिल्म तो से मु एक्सपेक्ट करुच्ची ऑडियंस मान को डेफिनेटली भल लगे आम पूरा टीम शांति अपार्टमेंट फुल टीम माय डायरेक्टर अश्विन त्रिपाठी ऑल द माय को एक्टर तो समस्ते मिसिकी नुआ नुआ किसी कैरेक्टर ट्राई करिकी गोटे बढ़िया सब्जेक्ट रे आमे फिल्मटा करूची माने आमे फिल्म रे एक्ट करिची तो मते बहुत भल लगुच और आई एम एक्सपेक्टिंग कि लोक मानक भी बहुत भल लगे फिल्म देखा मुझे आगुरी कहली कि कंटेंट इज अ की सो एबे आम आपण मैंने देखिपार कि बॉलीवुड रे भी सेमिति होची सबु जगह रे कंटेंट ओरिएंटेड फिल्म आप करछे देखो मु जाने आई हैव गिव 200% मो कैरेक्टर रे और आई एम श्योर ऑडियंस मान को भी डेफिनेटली बहुत भल लगे बिकॉज नुआ कैरेक्टर नुआ लुक आगुरी मु ऑलवेज चुलबुली बबली कैरेक्टर करे एटा टिके डिफरेंट स्ट्रांग वुमेन कैरेक्टर कहया पूर्व खाली आपण मानन पय गोटे सरप्राइज रखी छी आपण माने देखि परते मो जुल्फे को एठी
ନା ନା ବାହା ହେବିନି ମୋ ଜୁଲଫିଟା ବଢେଇଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ହଁ ଆମର ମେନ୍ ଟପିକ ଯିବା। ଶାନ୍ତି ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଶା ଘର ରୋଲ୍ କରିଛି। ପଡ଼ିଶା ଘର ରୋଲ୍ ମାନେ ମୋ ପଡ଼ିଶାରେ ଭାଉଜ ଆଉ ଭାଇନା ରହୁଛନ୍ତି, ତା ସାଇଡରେ ମୁଁ ରହୁଛି। ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ ଯାଇକି ଭାଉଜଙ୍କ ପାଖରୁ କ'ଣ ଦିଟା ହାଲକା ଫୁଲକା ନେଇ ଆସିଛି। ଭାଇ ନଥିଲା ବେଳେ ଦୁଷ୍ଟାମି କ'ଣ ମୁଁ ପୁରା ଫସି ଯାଇଛି। ତାପରେ ମତେ ପୁରା 4 ଫୁଟ ଘେରି ଯାଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେଠୁ ବାହାରି ପଡେ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର। ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁର କାହାଣୀ ଅଛି, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ କାହାଣୀ ଅଛି, ସସ୍ପେନ୍ସ ଅଛି, ଥ୍ରିଲର ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ହସେଇବ, କନ୍ଦେଇବ, ତା ସହିତ ଭୟଭୀତ ବି କରେଇବ। ତାପରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଘଟିଥିବା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସିନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଯେମିତି ଆରେ ଏଇଟା ତ ମୋରି ଷ୍ଟୋରି, ପୁରା ଉତାରି ଦେଇଛି। ସେଥିରେ 2-4 ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଜାଣିପାରିବେ। ମତେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ଛାତ୍ରରୁ ଡିଆଁ ଡିଁ, ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି, ପୁଣି ଗୋଡ଼ା ଗୋଡ଼ି। ଭାଉଜ ପ୍ରେମଟା କ'ଣ ମିଠା ନା ଖଟା ଲାଗି? ଯାହା ହେଲା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଭାଉଜଙ୍କ ଉପରେ ଆଉ କ'ଣ, ଗୋଟେ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ ମାରିଥିଲି ଯେ ଭାଉଜ 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 ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ଲାଇକ୍ ଦିସ୍ ବଟ୍ ଭାଉଜ ଲାଇକ୍ସ ମି, ଆଇ କାଣ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ। ଗୋଟେ ଏଇଭଳିଆ ମୋ ଡାଇଲଗ ଥିଲା, ଭାରି ଫେମସ୍ ହେଇଥିଲା ସେ ଡାଇଲଗ। ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ହବ ସେ ଡାଇଲଗ। ସେ ଡାଇଲଗଟା ନା, ସେ ଡାଇଲଗଟା ଅଲଗା ଫିଲ୍ମ ଥିଲା। ହଁ, ଏଥିରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଡାଇଲଗ ଅଛି। ସେଥିରେ ଭାଗ୍ୟ ମତେ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ କିଛି କରିନି। ସୁନ୍ଦର ଡାଇଲଗଟା ଅଛି, ଆଉ ଭଲ ଲାଗିବ ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ। ଦର୍ଶକଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା? ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ଏତିକି କହିବି, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆସନ୍ତୁ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗାଁରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ କୋଟିପତି ହୁଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ମୋଠୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଆଗ ମୁଁ ହେଇସାରେ, ତାପରେ ଆପଣମାନେ ହେବେ। ଆଉ 2 ଫେବୃଆରୀ 2ରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ, ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବେ, ମଜା ନେବେ। ମାନେ ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ପପକର୍ନ ହାତରେ ଧରିଥିବେ କିମ୍ବା କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ ଧରିଥିବେ, ଆପଣ ଗୋଟେ ପପକର୍ନ ପକେଇଥିବେ, ତା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଉ ଗୋଟେ ପପକର୍ନ ଖାଇବାକୁ ସମୟ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପୁରା ହଜିଯିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆଜ୍ଞା, ଅତି ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ। 80 ଟଙ୍କା 150 ଟଙ୍କା 200 ଟଙ୍କା ଟିକେଟ କାଟିଯିବେ, ଦର୍ଶକ ଟିକେଟ ପଇସା ବାହାରିବ। ଟିକେଟ ପଇସା ବାହାରିବ, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପପକର୍ନ ପଇସା, କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ ପଇସା। ପାଖରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୋଉ ଟୋକା ଯାଇଥିବେ, ପାଖରେ କୋଉ ଝିଅ ବସିଥିବେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବି ଗୋଟେ ରୋମାଣ୍ଟିକ ସସ୍ପେନ୍ସ ଥ୍ରିଲର ଷ୍ଟୋରି ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଷ୍ଟୋରି ହେଇଛି। ହଁ, ସିଓର ସିଓର। ମୁଁ ତ ନିଜେ ମୋର ସେମିତି ହେଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ପଡିଥିଲା ଯେ କ'ଣ କହ ନା କହ। ଆଚ୍ଛା ଛାଡ଼, ହଁ ମୁଁ କୋଉଠି ହଜି ଯାଇଛି। ଇମରାନ ଆସିବର କିଛି ନା 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 ନା, ମୁଁ ସରି, ମୋ ଟ୍ରାକରୁ ବାହାରକୁ ପଳେଇଲି। ଆଜ୍ଞା ୱାଇଫକୁ ଆଣିଛନ୍ତି କି? ମୁଁ ସିଏ ଆସିଲେ ମାନେ ମୁଁ ଆଉ କିଛି, ମୁଁ ତ ବାଇଟ୍ ହିଁ ଦେଇପାରିବିନି। ଝାଡୁ ନୁହଁ, ଅଲରେଡି ସିଏ ବାଇଟ୍ ଦବ ମତେ। କାହାକୁ? ଆଉ ଏଇଟା ତ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଠାରୁ ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଛି। କାରଣ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ରହିଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ଛାଡିବନି, କାରଣ ସେ ଦେଖିବ ମାନେ ଅସୁବିଧା। ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ରହିଲେ କ'ଣ କହିଲ, ମାନେ ତମେ ଶୁଣେଇବେ, ତମେ କିଛି କହିପାରିବନି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ବ୍ୟାଗ୍ ପାଖରେ ରହିଲେ ସବୁ ଦବ, ତା ଭିତରେ ୟା ଭିତରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି। ମାନେ ହଁ, ଆସୁନାହାନ୍ତି ଦେଖିବେ। ଏଇଗୁଡ଼ା କାଟିଦେବେ, କାରଣ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଜାଣିବ ମାନେ ଆମେ ତ ଏଇଟା ହିଁ କାଟିବୁ, ଆଉ ସବୁ ପୁରା ଛେଲିଦେବ। ମୋ ଭାଇଟା ପରା। ନା ନା ନା, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛି। କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଶାନ୍ତି ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ନାଁଟା ଶୁଣିଲେ ଟିକେ ଅଲଗା ଶୁଭୁଛି। ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିଛନ୍ତି ବିକ୍ରମ ଶଙ୍କର, ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଶ୍ୱିନ ତ୍ରିପାଠୀ। ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପରିକଳ୍ପନା, ଗୋଟେ ଭଲ କାହାଣୀ, ଗୋଟେ ମିଷ୍ଟ୍ରିୟସ୍ ଷ୍ଟୋରି, ଗୋଟେ ସସ୍ପେନ୍ସ ଷ୍ଟୋରି, ଗୋଟେ ଥ୍ରିଲରଟେ। ଆଉ ବହୁତ ଗୋଟେ ମାନେ ଭିନ୍ନ ଧରଣର ଚରିତ୍ର ମୋତେ ଏଥିରେ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଆଉ ଫିଲ୍ମର ଟ୍ରେଲର ଆଜି ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ୍ ଅଛି। ଆଉ ଟ୍ରେଲର ତ ଅଲରେଡ଼ି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆସିଗଲାଣି। ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲା ପରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ରେସ୍ପନ୍ସ ଆସିଛି। ଆଉ ଆଜିକାଲିକା ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ନେଇକି ଯେମିତି ଆମେମାନେ ଚାହୁଁଛୁ କି ମାନେ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଏମିତିକି ଗୋଟେ ବାହାର ଫିଲ୍ମ ଭଳିଆ ଲାଗୁଥିବ, ମାନେ ଟିପିକାଲ୍ ଆମେ ଯେମିତି ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସ, ଆମାଜନ୍ ଯେମିତି ଦେଖୁଛେ ଫିଲ୍ମ, ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ କାହାଣୀ। ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଆଜିର ସବୁ ଶ୍ରେଣୀର ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଫିଲ୍ମଟି ଛୁଇଁବ। 2 ତାରିଖ ରିଲିଜ୍ ହେବ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିବେ। ଶାନ୍ତି ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଚରିତ୍ର ଅଛି?
चरित्र शांति मोर चरित्र हूँ गोटे एमती मनीष जे प्रत्येकटी कथार रागे से भावे कि सी जहाँ कर ठीक दुनिया रे सब किसी भूल सी जिते भूल कले भी से ता भूल किसी भाभी पारे से समस्त को भूल भावे और निजक ठीक भावे गोटे बहुत सुंदर डिफरेंट टाइप अच्छी माने रागिणीकर माने हजबैंड कैरेक्टर जोटा अच्छी आमर बहुत डिफरेंट रोल करने को सुजोग मिली। तो एंडटा केमती अछि एंडा केमती अच्छी 2 तारिख न जो आमर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हम 2 तारिख दिन तो रिजल्ट बाहर आपण मैंने थिएटर से जापर इन्वेस्टिगेशन कौन सब रिजल्ट आछि रिजल्ट आसी माने जो कौन घटनाटा घटी शांति अपार्टमेंट एत जन चरित्र अच्छा कौन क्या सहित होती जो पुलिस चरित्र दीपान्वित अच्छा रागिणी अच्छा समस्ते आ स्टोरीटा तो कहीपर आप देखले जापर।